Pored zimske rezidbe vinove loze postoji i zelena rezidba. Ovom agrotehničkom mjerom utječemo na povećanje rodnosti i kvalitete grožđa, ali vršimo i korekciju zimske rezidbe. Zelenom rezidbom uklanjamo okca koja se tek formiraju. Pljevimo lastare, odnosno odstranjujemo one suvišne. Pinciramo ili prikraćujemo rodne lastare. Zakidamo zaperke na lastarima i uklanjamo višak listova. A nešto kasnije zakidamo i višak grozdova. Ostanite s nama do kraja videa i pogledajte koje mjere trebate uraditi na vinovoj lozi da bi imali obilan i kvalitetan urod grožđa. Nadamo se da redovito pratite naše videe i da ste vidjeli način na koji mi orezujemo, gnojimo i vršimo zaštitu naše vinove loze. Ako do sada niste, zapratite naš kanal i podržite nas u daljnjem radu. Pljevenje je zapravo druga rezidba, odnosno korekcija reza. Ovim postupkom uklanjaju se sve nepoželjne mladice i korigira se trs. Uklanjaju se i mladice iz starog drva, spavajućih pupova i suočica, sve mladice koje su višak. Pri ovom zahvatu treba ukloniti sve niske mladice jer znamo da bolest kreće sa razvojem u donjem dijelu trsa. Ovaj postupak treba se obavljati što ranije dok su mladice što manje i potpuno zeljaste, da bi rane bile manje i zarasle brže. Mladice na lucnjevima u ranih sorti poput Chardonneya i Sauvignona već početkom 5. mjeseca su u fazi kada je najpogodnije očistiti sve ono što je nepotrebno i opterećuje trs. Kod Chardonneya pupovi na sredini lucnja obično slabije tjeraju, a oni na početku i na kraju lucnja su razvijeniji. Mladice koje tjeraju iz ovih slabije razvijenih pupova obično su bez grozdića. Slabije razvijene mladice treba počistiti već početkom maja, kada nećemo previše oštetiti lucanj. Naime, ako to činimo kasnije, kada mladica ojača, može doći do oštećenja starog drva, to jest lucnja, što svakako nije preporučljivo. Na onim mladicama gdje procijenimo da se grozdić može još uvijek oporaviti, treba ostaviti mladicu jer korekciju ćemo ponovno obaviti nakon cvatnje. Ne treba se bojati da ćemo odstranjivanjem takvih grozdića smanjiti urod jer će preostalo grožđe biti krupnije i bolje kvalitete. Također treba čistiti grozdiće na mladicama gdje je jedan grozdić normalno razvijen, a drugi nije. Nakon čišćenja lucnjeva na trsu, trs treba tretirati zaštitnim sredstvom protiv bolesti. Pljevljenje novopotjeralih izboja najznačajniji je i nezamjenjiv postupak zelene rozidbe u vinogradu u proljeće. Nakon cvjetanja u junu treba sve lucnjeve ponovno pregledati i odstraniti grozdiće na onim mladicama koje su slabije razvijene, a opterećene su sa 2 ili više grozdića. Potrebno je tada odstraniti 1 ili 2 grozdića te još dodatno rasteretiti trs kako bi proizveli što kvalitetnije grožđe. Zaperak je mladica koja raste iz pazušca peteljke lista s jednogodišnje mladice i doprinosi stvaranju veće količine asimilata, posebno šećera, tako da ga nije nužno skidati. No, sa druge strane, povećavaju se mikroklimatski uslovi za bolesti unutar trsa, što poskupljuje troškove zaštite. To se događa zbog velikog broja listova. Pinciranje se provodi samo na rodnim mladicama koje nose grožđe.
Rodnim mladicama se odstrani vrh 10 dana prije cvjetanja i tako se dobiva više asimilata za razvoj cvata i grozdića. Razlikujemo oštro, umjereno i blago pinciranje, ovisno o broju listova koji ostavimo iznad grozda. Ovaj postupak zavisi od sorte koju uzgajamo. Neke dobro reaguju poput stolnih sorti Sauvignon Blanc, a nekima nije ni nužan. To se prije svega odnosi na sorte sa funkcionalno ženskim cvijetom, sorte sa slabije klijavim polenom, te na većinu sorti koje pokazuju pojačanu bujnost, odnosno jaki vegetativni porast. Nakon pinciranja mladica, intenzivnije će krenuti da rastu zaperci na koje treba obratiti pažnju te ih redovito zakidati. To radimo na visini od 4 do 6 listova, a listovi na njima poslužiti će biljci za ostvarivanje bolje fotosinteze. Često se pojave i novi zaperci, ali njih je potrebno potpuno ukloniti da bi se količina zelene mase držala pod kontrolom. Pored ovih mjera, upravo radi smanjenja zelene mase i prozračivanja trsa, radi se defolijacija, odnosno odstranjivanje lišća. Ova mjera se radi od kraja 6. mjeseca do kraja 7. mjeseca. Na ovaj način se otvaraju grozdovi radi bolje prozračnosti, a kasnije i radi boljeg sazrijevanja bobica. U jednom zahvatu možemo odstraniti oko 20% lišća sa loze. Za svaki slučaj ne treba potpuno otvoriti grozdove, već ostaviti dio lišća kao zaštitu od elementarnih nepogoda poput leda i prejakog sunca. Upravo zbog toga ćemo skidati list sa sjeverne i sa istočne strane. Još jedna mjera koja se vrši u zelenoj rezidbi jeste prorjeđivanje grozdova u fazi cvjetanja te pinciranje grozdova. Mjera pinciranja je jako bitna kod stolnih sorti vinove loze gdje se grozdovi skraćuju za 1/3 ili 1/4 grozda. Kod obavljanja zelene rezidbe i općenito orezivanja biljaka, jako je bitno da alat sa kojim vršimo rezanje bude dezinficiran i čist. Na taj način sprječavamo bolest da se širi sa biljke na biljku. Vinova loza je biljka koja dopušta razne zahvate kod uređivanja same biljke, pa često jako dekorativno izgleda i ukrašava dvorište ili voćnjak. Nadamo se da ćete primijeniti ove zahvate koje smo spomenuli, objasnili i prikazali i da ćete dobiti kvalitetno i ukusno grožđe. Na našem kanalu imate dosta videa na tu temu, kako da održavate nasad grožđa, kako da ga tretirate i na koji način da radite zimsku rezidbu. Također dijelimo razne savjete o uzgoju drugog voća pa i povrća, pa se nadamo da će to biti dovoljan razlog da zapratite naš kanal jer svaki dan objavljujemo novi i zanimljiv video. Ne mora to biti neki veliki vrt ili voćnjak, možete to raditi i kao hobi, a koristiti naše savjete kako bi vaš uzgoj bio što uspješniji. Grožđe kao i drugo voće i povrće je vrlo zdravo i stvarno bi trebalo biti neizostavan dio svakog voćnjaka. Na našem kanalu možete potražiti informativne videe o dobrobitima različitog voća i povrća, pa vas možda to potakne da uzgajate različite biljke s nama. A ukoliko imate još dodatnih pitanja, uvijek nam se možete javiti u komentarima i mi ćemo se potruditi da vam što prije odgovorimo.
Ostavite nam like, podržite naš rad i možda neki video podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.